Ayan guys, ito pa yung aming ulam ngayong gabi. Pritong bangus. Ayan, pritong bangus. Ayan guys. Saka ito, may gata at saka pritong bangus. Ayan ang aming ulam ngayong hapunan. Aray, masakit makapitik aray ko. Masakit kaya ito makapitik. Ayan naman. Ayan guys, thank you for watching guys. And God bless you all. Thank you. Salamat.